Ayan. Tingnan mo kasi. Tingnan mo kung nasa frame ka o ano. Ganyan. Go ha. Okay na ako. Toyo yan. Ano to? I don't know. Sibuyas. Sibuyas. Iyan mo ako sa frame. Yan. Ano to? I don't know. Tomato. Tomato. Kamatis. And, ito, ano to? I don't know. Kalamansi. 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 Ba yan? Kalamansi. 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 Anong ginagawa ko? Mixing. Yo. What ew? You'll eat this later. Ang No. lalaki naman. Ano ba to? Pang adobo. Pang adobo ata to. Enough na, enough na. But how much? That one. Taste mo na. Tell me what do you think. Blow it, ha?
What?